በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መጀመሪያ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን በመንፈስ ቅዱስ ድማ መንፈሳውያን ዝተሰመኹም ናእግዚአብሔር ቤተሰብ አፍቀርቲ ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን አቁራሪት መዓስ አሊት ምሕረት ዝኾነት አደና ቅድስት ድንግል ማርያምን ብናይ ኩሎም ሕርያን እግዚአብሔር ቅዱሳን መላእኽቲ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ብረድኤትን ብጸጋን አመንቲ በመስቀል ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመካሕቲ አብዛ መገዲ ሐቅን ጽድቅን መገዲ ሕይወትን ድሕነትን ዝኾነት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አመንቲ ዝኾንኩም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ቀኒኹም ደሓን ደቐኒኹም ሓራይም በኣር ሎሚ ብዛዕባ አደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እትገብሮ ዘላ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ዘደንቕ ነገራትን ኢና ክርኢ። ምኽንያቱ መናፍቃን ከምቲ ዝረአኽሞ እዛ ኪዳነ ምሕረት ኣምላኽ እያ ተባሂላ ናይ ኣጋንንቲ ኣምላኽ ሰብሪ እዮ ነጋንቲ ከምልኽ ኢኻ ትርእዮ። ስእሊ ናታ እንዳገበርካ በዓል ናታ እንዳገበርካ ማይ ጸሎት ወፂላ እንዳተባሃለ ትምለኽ ዘላ እኽብል ጸኒሑ መናፍቕ ወይ ጠንቋል ተኽለ ማርያም ብዝኾነ አደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በቲ እተፍቁረን እትፈትወን ወዳ ቃል ኪዳን ስለ ዝሃበላ ዝሃባ ኩል ጊዜ ቀደም ትገብር ኔራ ሕጂ ትገብራላ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ከዓ ትገብራላ። ሕጂ ኣብዚ ክሪኦ ዝጸናሐና እንታይ ኢና ክሪእ ጸኒሕና እንተልና ማይ ጸሎት ወፂኡ በቲ ማይ ጸሎት እቲ ከዓ ብዙሓት ሰባት ይፍወሱ፣ ብዙሓት ሰባት ድሕነት ይረኽቡ፣ ብዙሓት ሰባት ይሓውዩ ከም ዝነበሩ ኢና ርኢና። ትርኢ ኣለኹም ኣብዚ እንታይ ኣመ ዝገብሩ ዘለዉ ረኣይዎም እሞ ኣብዚ
تري لهم زاقولعا شوعت عمتا زأكل إيدا لميسانيرا ما تقولت نادنا قدست دنجل مريم حد يزوج أي مستحسبت حويا مالتي كالب عراوتي تسأيروم زمسؤون يحاوي أمازلو بعراوتي تسأيروم عين زورات أو مسؤوم إتمايت قولت نادنا قدستي دنجل مريم ناجدان مرت مستقبؤ مستلخيو ككل حمامهم يحاويو يفوسوا يدحنوا الله مالهم تريوا لكم زين سبيت خاطروا لكم بزح عمتات لميسن زنبرا اني حاويان ايدن تريوا لكم للعلي يبل الله يقسقسوا من قسقاس ابي وني نرو سلازي ريكم تنقلتي وي منافقان كحاتي يقولوا له ريكم سب يصقاقط يزلو يصقاقط الله قلعت تنققوم يصقاقط الله صبل من تخلكه كاب حمام خفوس كاب حاجات خدحين بتي زهاوبا ندنا قدست دنجل مريم تري ولكم ايش انا نقيزلو ايش انا كله سب يبانص الله مالتي حراي كبرات ክርስቲያን ክርስቶሳውያን ከምቱ ኩሉ ግዜ መጽሐፍትናን ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያናን ዝብሉናን ዝገልጹልናን ብ16 ለካቲት አደና ቅድስት ድንግል ማርያም ካወዳን አምላኻን ካጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ዝተቀበለቱል ዕለት ስለ ዝኾነ ኢና ነብዕሎ እዚ ኪዳነ ምሕረት ሃየ ጠንቋሊትያ ፈዋሲትያ ዝብሉ እዚኣቶም ልኡኻት ናይ ሰይጣውንቲ ልኡኻት ናይ ጋንንቲ ደኣሎም እምበር እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃባ ቃል ኪዳንአ ትሰርሕ ነራ ሕጂ ትሰርሓላ ንዘለዓለም ከዓ ትሰርሓ እግዚአብሔር አምላክ መናፍቃን ከም ዝብልዎ ዘይኮነስ እቲ ሓቂ ቃል እግዚአብሔር ከም ዝብለና ምዕራፋትን ቁፅርን እናጠቀስኩ ክነግረኩም እየ ሓደራኹም ግን ኩሉ ክፈልጦ ካብዞም መስሓቲ ካብዞም መጋገይቲ ካብዞም መደናገርቲ ካብዞም ናይ ዘመንና መስሓቲ ነቢያት መስሓቲ መምሃራን ክዳና ባጊዕ ተመሲሎም መፂኦም ዝምንጥሉ ተኻሉ ካብዚኣቶም ክንድሕን እቲ ሓቂ ቃል ኣምላክ ክንፈልጦ ይግብአና ስለ ዝኾነ ና ኩሉ ሸር ክትብልዎ ላይክ ክትገብሩ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ሓደራ ይብለኩም ሕራይ እግዚአብሔር አምላኽና በመላእክቲ በቅዱሳን ሰባት በዓጽሚ ቅዱሳን በጸበል ሐመድ በማይ ጸሎት በዘይቲ ምልካይ በኽዳን በጽላሎት በበትሪ ተመን በስተፋለለ ኃይል ገሩ ይፍውስን የድሕንን ነሩ ሕጅውን ይፍውስን የድሕንን አሎ ንዘለዓለም ከዓ ክፍውስን ከድሕንን ክነብር እዩ ንድልየቱን ንፍቃዱን ክኽልክሎ ዝኽእል ወይ ክቃወሞ ደው ተቃይሙ ደው ከብሎ ዝኽእል ሓይሊ የልቦን ተረዲእኩም ደዝብለኩም ዘለኹም ንረዳእዮም እግዚአብሔር አምላኽና ብመላእኽቲ ብቅዱሳን ሰባት ብዓጽሚ ቅዱሳን ብጸበል ሐመድ በማይ ጸሎት ብዘይቲ ምልካይ ብኽዳን ብጽላሎት በበትሪ ተመን ብስተፋለ ኃይል ገሩ ይፍውስን የድሕንን ነይሩ ሕጅውን ይፍውስን የድሕንን አሎ ንዘለዓለውን ክፍውስን ከድሕንን ክነብር እዩ ሕጂ ብቃለይ ዝብሎ ዘይኮንኩ ዘለኹም ካብ መጻሕፍቲ ምዕራፍን ቁፅርን እናጠቀስኩ ክነግረኩም እየ ሕጂ ተኸታተሉ ኢኹም ተኸታተሉ ምክንያቱ ምዕራፍን ቁፅርን ክነግረኩም እየ ቀዳማይ እግዚአብሔር በመላእክቲ ገይሩ የድሕን አቦና ያዕቆብ አቦና ያዕቆብ ንደቂ ዮሴፍ ወዱ ንምናስየን ንኤፍራምን ኣእዳው ኣብ ራእሶም አንቢሩ ክምርቆም እንከሎ ከምዚ ይብል ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 48 ፍቅዲ 16 እቲ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘድሓነኒ መልአኽ ኣስተውዕሉ እንታይ ይብል ኣሎ እቲ ካብ
كل كفؤ زدحانن ملأخ هج منافقان ملأختي أيدحنن كبلكم يوم ቅዱስ ያዕቆብ ግን እቲ አቦ አመንቲ እቶም መስረቲ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ተባሂሎም ያ መጽሐፍ ቅዱስና ሰፊሮም ዘለው ስለዚ ያዕቆብ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ካብ ኩሉ ኸፉእ ዘድሓነኒ መልአኽ ይብል ኣሎ ንሱ ነዞም ደቂ እዚኦም ይባርኮም እንደገና የድሕነ ዘድሓነኒ ጥራይ ኢሉ ሱቕ አይበለን ነዞም ደቂ እዚኦም ይባርኮም ስለዚህ ካብዛ ቃል እዚኣ እንታይ ኢና ንርኢ መልአክ ከም ዘድሕን መልአክ ከዓ ከም ዝባርኽ ስለዚህ እቲ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘድሓነኒ መልአኽ ንሱ ነዞም ደቂ እዚኦም ይባርኮም ስመይን ስም አቦታተይ አብርሃምን ይስሐቅን አብኦም ይጸዋዕ ኣብ ማእከል ምድሪ ድማ ይብዝሑን ይሰሱንን እናበለ ባርኾም ነቦና ያዕቆብ መልአኽ እግዚአብሔር ይሕልዎን የድሕኖን ስለዝነበረ እቲ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘድሓነኒ መልአኽ ንሱ ነዞም ደቂ እዚኦም ይባርኮም ዝበለ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 31 ፍቅዲ 11 እንተተመልከትና መልአኽ እግዚአብሔር ብሕልሚ ያዕቆብ ኢሉ ጸውዓኒ ይብል ኣነ ኸዓ እንሆ ክበልክዎ ይብል ኣቦና ያዕቆብ ኣነ እቲ ኣብ ቤት ኤል ዝተለኣኹኻ ኣምላኽ እየ ንስኻ ኣብኡ ሓወልቲ ቀባእካ መብፅዓ ድማ ተመባፅዓካ ሕጂ ተንስእ እሞ ካብዛ ምድሪ እዚኣ ናብታ ዝተወለድካላ ሃገር ተመለስ በለኒ ይብሎ ስለዚ መልአኽ እግዚአብሔር ኣብቲ ተሰዲድሉ ዝነበረ ዓዲ ኮታት እውን ምስኡ ኮይኑ ይሕልዎ ከም ዝነበረ የድሕኖ ከም ዝነበረ ድሓር ናብ ዓዱ ክምለስ ናብታ ንኣብርሃምን ይስሐቅን ነቦታቱ ዝመሓለሎም ምድሪ ናብኣ ክምለስ ምስ ደለየ ግን እንታይ ኢልዎ ብሕልሚ ተረኣየኒ እዩ ዝብል ዘሎ ያዕቆብ ኢሉ ጸዋዓኒ ኣነ ኸዓ እንሆ ክበልኩ ኣነ እቲ ኣብ ቤት ኤል ዝተረኣኹኻ ኣምላኽ እየ ንስኻ ኣብኡ ሓወልቲ ቀባእካ መጽዓ ድማ ተማባፅዓካ ሕጂ ተንስእ እሞ ካብዛ ምድሪ እዚኣ ናብታ ዝተወለድካላ ሃገር ተመለስ በለኒ ይብል ስለዚ ክምለስ ከም ዘለዎ እውን ይነግሮ ኣሎ ማለት እዩ ሕራይ ቀፂልና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ፍቅዲ 15 ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 2 ቀፂሉ ኣብ 14 ፍቅዲ 19 ኣብ 16 ኣብ 23 20 ብዛዕባ መላእኽቲ ንደቂ ሰባት ይሕግዙ ከም ዝኾኑ ይገልጸልና ማለት እዩ ክርዮ ኢና እቶም ምዕራፋት እንትቃላት እውን አንቢበልኩም ኣይኮንኩን ስቅብል ኣብ ኢያሱ 5:13 ክሳብ 15 ግብረ ሐዋርያት 6:12 ግብረ ሐዋርያት 5:19 ክርዮም ኢና ነዞም ጠቕስታት እዚኣቶም ሓደ ብሓደ ነስተውዕል ክቡራት ክርስቲያን ክርስቶሳውያን መላእኽቲ ንደቂ ሰባት ክሳብ ክንደይ ይሕግዝዎም ክሳብ ክንደይ የድሕንዎም ምዃኖም ሓያላት ብርቱዓት ስልጡናት ምዃኖም ካብ እግዚአብሔር እቲ ክንብል ኮለና ግን እቲ ሓይሊ መን ይሂብዎም ተልና እግዚአብሔር ይሂብዎም እቲ ሓይሊ እግዚአብሔር እዩ ሓይሊ ናይ እግዚአብሔር እዩ እቲ ኣቦታቶም ዘለ ሓይሊ ናይ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ እዞም መላእኽቲ እዚኣቶም ብሓይሊ በቲ ዝሃቦም እግዚአብሔር ገሮም ከዓ ንደቂ ሰባት ይረድኡ ንደቂ ሰባት ይሕግዙ ንደቂ ሰባት የድሑን ማለት እዩ ሕራይ በሉበታ ቀዳመይቲ ጠቕሲ ክንርኢና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ፍቅዲ 15 ክሳብ 19 ዘሎ ቃል ኢና ክንርኢ ቀይሐ ጸሊም ክቐድድ ከሎ ድማ እቶም መላእኽቲ ንሎጥ ብዓመፅ እዛ ከተማ ከይትጠፍእ ሰበይትኻን እዘን ኣብዚ ዘለዋ ክልተ ኣዋልድካን ተማሊእካ ተለዓሊ ኢሎም ሃወኽዎ ንሱ ግና ተደናጎየ እግዚአብሔር ክንሕፎ ስለ ዝደለየ እቶም ሰባት ኢዱን ኢድ ሰበይቱን ኢድ ክልቲአን ኣዋሉን ሒዞም ኣውፅዎ
أوزعت ختام ما حدا قوي بريهم من يوم زي أمتم ملأختي أتم سبعت إلوا سبت مسيلهم يا ممت أما زلوا إيدون إيد سبيتون إيد كلتين أوالدون مغنياتو صدومن قمران باتيز قبر أز النبر حتقات إجزئابير أملاك كاب سماي حاوي أوريدون حامخش تقيران مدب سلاز النبرو لطن كدحن سلاز اللوا أتم ملأختي أتم سبعت إيدون إيد سبيتون إيد كلتين أوالدون حزام أوصوه كامن كام معات يوصوه اللو كام مكرا يوصوه اللو كاب تفاعات يوصوه اللو سلازي ملأختي كاب تفاعات كام معات يوصونا مخانون كنفلت إقبأنا كونا خا ناواس أي مساوصوه نسخا نفسخا أدحن ندحنت قسقا قلس أيتبل أبزول إذا قول دما دو أيتبل ما انت خيط أفق ناب كرن أبيل كادحان بله إبلا إنه باريخا أكدميخا مقوس رخيبو الله نفسي بمنحانكا زقبر كالي محرت دما عيبخا أخام منحان كم زقبر الله زي اتحدي كدان ببروستانت صحفة سلازخونة اتقالاتو مخنياتو أبتناي ملأختو خخون كله نسور قالاتا يمحلال فنيو إنه باريخا أبتي سمانيان حادن زلو مسحف جن كتري واللكم نسور زخونة ملأختي زلو إنه باريخا أكدميخا مبقوس رخيبو الله يبلالو نفسي بمنحان كاز قبر كالي محرت دما عيبي خايو أنا قنا أتي كفو كي رخبنن كي موتن نابكرن بسحي كدحن أي خئلني يبلالو لوط مالت نابكرن بسحي كدحن أي خئلني تاريخ قبر بجها إنها إذا ختم أزياء نابآن مهدام قربايا نشتخايا نشتو أيكونة أمه نفسي بهوت انتي كتنبرسي بجها نابآ كدحن حدا قنبولو مخنياتو نابزابزي أزنهت اللي قربا شنقلو سلازن بري كيد مسبولو نابزي أخي خيدي لمن الله نتملأخ نماني لمن الله نتملأخ نابزابوت هازي أخي خيدي بلولو نسود مانتا التازارب كلا ختمها كي قلبتا انه بزي نقرزيون حراي إلى كايرو مسلم منو اتمال أخي زي آلير انتاي بلولو نزات بلا زلخا بوتا اي قلبتاني حراي كيد بلنا آئلو يفقدو اللو نبونا نو أبا كي بس أحكا قال نقرك قبر اي خئلين يلو مخنيات رئيهم تلمينو نمال أخي تلموني أمزلو إذن قدوسانو كوي لمن يوم أمن يرى من ملاختي مخنياتو كاب أمن لعلى سلطان كام سبات لعلى سلطان سلازلوهم أكاي بس حكا قال نقر كقبر أي خئلين يمو قلت يبقانا أباد حان بولو سلازي انتاي الوقت ملاكا أكاي بس حكا زخونا نقر هاي قبرين يمو كيدا أبقى نقدم أبقى بصح بولو سلازي سمتا كتماتي زوار تبهالت لوت أبزار مساعتو ودما أبتا مدرس حي برقات شعوك زي أبير كاب سماي أبلع لي سدومن قمران أبلع لي سدومن أبلع لي قمران كاب زي أبير دين الحاون أزنمي نزن كتماتات زيانن نخلو قولا قولنن أبتن كتماتات نزنبر كلهم نبقلو مدرن قلبات يبلا الناس لذي قدسان ملأختي يدحنو أبتحت إكزي أبير كاب تفقات يلمنو تلمينون حرا يبلو كم مخانوم إنا نرخبزي حراي قتلنا النريو نموسيه عبيت مرتن تأمراتن يقبر نيرو حايل نيرو ويو من يمسو نيرو انتيرنا كم مجمر يعمل أخذ زي أبيري ترأيوه مسيد ما أباقي يترحم وكهن مديان يقواس نبري إبن أبزاز آت معراف سلسته كافق لحاده كساب شدشتن ملكت مسيد ما أباقي يترحم كهن مديان يقواس نبري نتنباقي نخب كبن
نابكن يبرخ ناب هوريب كرن أملاك مسأي ملأخ እግዚአብሔር كأ كم أكل أشاق قد تراي مني ترايوا ملأخ እግዚአብሔር كأ كم أكل أشاق قد بألا حالتي ترايو انت تأمتد ما إنها تقد قد بحاول تندد نبرك اتقد قد قنا أي حررن أي تقاسلن مسيخا إذا عبيت مرتزي إذا قد كمي لا مخ زي بلد دعا زي تندد دعا يلو خريقنا أقربه እግዚአብሔር ድማ كرئي خمس قربة رأيه أملاك كما أكل إتا قد رئيكم أملاك زبلو زلو نتمال أخيو مغنياتو بتمال أخا بيلو እግዚአብሔር سروحو يسرح له مسيه إلو تصوعو نسو دما أني أخبالي شعوخا نابزي آي تقرب إذا دويل كالا زلخا بتا قدس مدري أمو أسان كاكا بأقار كاوص بالي دما أنا أملاك أبوخا أبراهامن أملاك إساقن أملاك أقومن إيه بلا مسيا دما أنا أملاك كي تأمت فرحة يبلا النار إخم فرحة هرايك أسئلنا قلتف لنا تقالات بزح سلازخونا خنان ببئنا نكاتات الزمحواتي ملاخ دما تلعيلو بدحيري أم كده إذا عندي دبنا خاكا كيم أم تلعيلو أب دحير أم دو بلا يبل أبي إزي أبزت ساعات معرف 14 فقرة 19 إسرائيلاويان كجبس كواسو إنكلو فرعون سراويتون كركوان كملسوان مسكربو ملأك قدم كاب سماي كساب مدرس تتغلع عند برهان كوينو صحايون كي يحررهم دمنا كوينو يمرحوم ينيرو دحرش عقبس أويان كركوان مسكربو كأكيد مأم كواي خيد النبرة انت نبرة ناب دحرو أم تملسي أمونغو قبس أويانن أمونغو إسرائيلاويانن كوني بلنا ملأخ እግዚአብሔር ما تلعيلو ندحر أم كده إذا عند دمنا خا كأكيد مأم تلعيلو أب دحر أم دو بليلو نامونغو سفر قبسن سفر إسرائيلاويانن أو خاده بنان ما تنبرة إذا ليت خا أبرها ليت بملتا حدا نابت حدا أي قربن مخنياتو صلماتو كان تنبره اتمل أخ እግዚአብሔር يبرها اللوم سلاز نبره برهان كان قتر خوين اللوم نبره مسيد ما ايدو نابلع لبحر زرقحه እግዚአብሔር كانت بحر ليتي بملتا ببرتع نفاس مبرق القيسو نتي بحر انقصو اتميات كا تمقله دق اسرائيل ما بتنقص نام ماكل بحر اتو اتماي كا بيمانه صقامم كمندق دو بله ግብፃውያን ድማ ኩሎም አፍራስን ፈርዖንን ሰረገላትን ፈረሰኛትን ደድሕሮም ገስጊሶም ኮነኻ ሓለዋ ኣጋጽባሕ ምስ ኮነ እግዚኣብሔር ካብቲ ዓንድ ሓውን ካብ ደመናን ናብ ሰራዊት ግብፃውያን ጠመተ نسراوت قبصاويان كأشبرون كامن يزتم زلو كابت عند حون كابت دبنان أبت دبنا منالو ملأخ እግዚአብሔር أبت حو منالو ملأخ እግዚአብሔር كابونا بسراوت قبصاويان تمته نسراوت قبصاويان كأشبرون يبل مخنياتو تشبيرهم ات ملأخ እግዚአብሔር نابقون قصو مسقبره تشبيرهم مالتي أبا زساعت معرف 13 فقد 21 كساب 22 ترئنا ليتن معالتن مئنتكو قعازو እግዚአብሔር ድማ بمعالت مقديك مرحوم بعد دمنا ليتقع كبرهالن بعند حوي أكيد مؤمن يخيل نبره يبلنا أكيد مؤمن إذا عند دمنا معالتي إذا عند حوي خا بليتي كاب قدمي اتوم حزب ايتفليان مخنياتو بمنغري مرحم نرو بملأخ እግዚአብሔር ابزول كمعراف 10 فقر 16 ترينا ناب እግዚአብሔር مسأونا يبل نسو قالنا سمعه ملأخ سديدو ما كغبص اوصانا من ملأخ سديدو نسو كغبص اوصانا انو نحنا أوسن دم كازلنا إنا الرأي تقال انتنا ملأخ سد نبي እግዚአብሔር مسأونا نسوق قالنا سمعه ملأخ سديد دما كغبص أوصانا مغنياتو كغبص يكوصن كلو
መልአኽ እግዚአብሔር ይመርሖም ካብ ኩሉ ሽግርን ፀበባን ከዓ የናግፎም ከም ዝነበረ ኢና እንርኢ ኣብ ዘጸአት 23 ፍቅዲ 20 ክሳብ 21 እንተሪእና ከዓ ኣብ መገዲ ክሕልወካ ናብቲ ዘዳለኾ ቦታ ድማ ከእተወካ እንሆ ኣነ መልኣኸይ ቀቂድመኻ ክልእኽየ ኣቂድምኡ ተጠንቀቕ ድምፁ ከዓ ስማዕ ኣይትመርሮ ስመይ ኣብኢ እሞ ንበደልኩም ኣይሓድግን እዩ ምክንያቱ መልኣኽ እግዚአብሔር ተዛሪቡካ ዘይትሰምዕ እንተኮይንካ ስልጣን ኣለዎ ክቐፅዕ ሓላፍነት ኣለዎ ክቐፅዕ ተዋሂብዎ እዩ ተዓዲልዎ እዩ ንኣብነቱ ንዘካርያስ ርኢና ኢና ሰበይትኻ ክትወልድ እያ ምስ በሎ ኣነ ኣሪገ እየ ሰበይተይ ከዓ መዋእለ ሓሊፍ እዩ ምስ በሎሲ እንታይ ኢልዎ ኣነ ገብርኤል ዝበሃል ቅድሚ ኣምላኽ ዝቀውም እየ ነዚ ከበስረካን ክነግረካን ኢኻ ዝመጻእኩ ስለዚ ነቲ ዘረባይ ነቲ ብግዚኡ ዝፍጸም ዘረባይ ስለዚ ኣመንካ ዓባስ ክትከውን ኢኻ ምዝራቡን ክስእን ኢኻ ምስ በሎ ንግዚኡ ተለጊሙ ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እግዚኣብሔር ኣብ መገዲ ክሕልወካ ርኢኹም መላእኽቲ ይሕልውና ምዃኖም ናብቲ ዘዳለኾ ቦታ ድማ ከእትወካ ምክንያቱ ናብ ፅቡቅ ቦታ እውን ይእቱና እኖ ኣነ መልኣኸይ ቀቂድመኻ ክልእኽየ ማና ቀቂድመና ከዓ መላእኽቲ ይኸዱ እዘን ኩሉን ቅዱሳን እንብሎም መልኣኽ ዘይሓለዎ መልኣኽ ቀቂድምኡ ዘይከዶ መልኣኽ ዘይደገፈ የሎ ኣብ ቅድሚኡ ግን ተጠንቀቕ ኢልዎ ድምፁ ከዓ ስማዕ ኣይትመረሮ ስመይ ኣብኢ እሞ ንበደልኩም ኣይሓድግን ይብል ኣብ መጽሓፈ ኢያሱ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 13 ክሳብ 15 እንተሪኢና ኮነ ከዓ ኢያሱ ኣብ ጥቓ ኢያሪኮ ከሎ ኣዒንቲ ቋሕ ሓቢሉ ረአየ እንሆ ድማ እተመልሐ ሰይፊ ኣብ ኢዱ ዘለዎ ሰብኣይ ኣብ መንጽሩ ደው ኢሉ ነበረ ኢያሱ ከዓ ናቡ ኸይዱ ንስኻ ናትና ድኻ ወይ ናይ ጸላእትና በሎ ንሱ ድማ ኣይፋለይ ኣነ ሓለቓ ሰራዊት እግዚኣብሔር ኮይነ ደኣ ሕጂ መጽያ ኣለኹ በለ ኢያሱ ከዓ ብገጹ ናብ ምድሪ ተደፊኡ ሰጊዱ ጎይታይ ንባሪኡ ዝብሎ እንታይ እዩ በሎ ሪኢኹም ኢያሱሲ መስፍን እዩ ንእስራኤላውያን ዝመርሖም ዝነበረ እዩ ብጸሎቱ ክሳብ ንፀሓይ ምሉእ መዓልቲ ደው ዘበለ እዩ ነቢይ እዩ ኩሉ ሓላፍነት እሞ ከዓ ብሰባት ዘይኮነ ተዋሂብዎ እቲ ስልጣን ብእግዚአብሔር ፍቃድ ዝተዋሃበ እዩ ስለዚ መልኣክ ካብኡ ዝዓቢ ዝኸብር ምዃኑ ፈሊጡ ግን ኢያሱ ከዓ ኣነ ሓለቓ ሰራዊት እግዚኣብሔር እየ ምስ በሎ ኢያሱ ከዓ ብገጹ ናብ ምድሪ ፍግም ኢሉ ተደፊኡ ሰጊዱ ጎይታይ ነባሪኡ ዝብሎ እንታይ እዩ በሎ ሪኢኹም ጎይታይ ይብለሎ ጎይታይ ይብለሎ ነቲ መልኣኽ ጎይታይ ክብሎ ከሎ ከዓ ኣምላኸይ ማለት ይኮነን ንኽብሪ ናይ ክብሪ ስግዳን ናይ ክብሪ ጉይትነት ይዝህቦ ዘሎ እምበር ናይ ኣምላኽነት ኣይኮነን ተደፊኡ ሰጊዱ ርኢኹም ሎሚ ማንም ሓደ ጠንቋሊ ወይ ኣስማተኛ ወይ ዝተፈላለየ ሰራቅ ለይባ ንመላእኽቲ ኣይሰግድን እናበለ ክሰብኽ ይውዕል እዚ ብእግዚአብሔር ዝተቐበለ ዓብይ ነቢይ መስፍን ንእስራኤል ክመርሕ እሞ ከዓ ክሳብ ንፀሓይ ብጸሎቱ ደው ከብል ዝኸኣለ ግን ፍግም ኢሉ ክሰግድ ከሎ ኢና ንርኢ ጎይታይ ንባሪኡ ዝብሎ እንታይ ኣሎ በሎ ይብል ኣብ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 15 እንተሪኢና እቲ ሓለቓ ሰራዊት እግዚኣብሔር ድማ ንኢያሱ እዛ ደው ኢልካያ ዘለኻ ቦታ ቅድስቲ እያ እሞ ኣሳኣንካ ካባ ኣጋርካ ኣውፅእ በሎ ኢያሱ ከዓ ከምኡ ገበረ ከመን ከምቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ዝበሎ ፈጸመ ገበረ ይብለና ኣብ ግብረ ሐዋርያት እንተሪኢና ከዓ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 17
ሽዑ እቲ ሊቀ ካህናት ምስቶም ምስኡ ዝነበሩ ኩላቶም ኮይኑ ንሳቶም ከዓ ሻራ ሰዱቃውያን እዮም ቅንዓት መሊእዎም ተንስኡ ይብል ኣእዳዎም ዘርጊሖም ንሃዋርያት ሓዝዎም ናብ ቤት ማእሰርቲ ህዝቢ ንኣተውዎም መልአኽ እግዚአብሔር ግና ብለይቲ ኣስተውዕሉ መልአኽ እግዚአብሔር ግና ብለይቲ ማዕጾ ቤት ማእሰርቲ ከፊቱ ንወፃ ኣውፅእ ኪዱ ኣብ ቤተ መቅደስ ደው ኢልኩም እዚ ኩሉ ቃል ህይወት ንህዝቢ ነገሩ በሎም ይብለና ርኢኹም መልአኽ እግዚአብሔር ካብ ቤት ማእሰርቲ የውፅእ ካብ ቤት ማእሰርቲ የውፅእ ስለ ዝኾነ መልአኽ እግዚአብሔር ግና በለይቲ ማዕጾ ቤት ማእሰርቲ ከፊቱ ንወፃኢ ኣውፅእ ኪዱ ኣብ ቤተ መቅደስ ደው ኢልኩም እዚ ኩሉ ቃል ህይወት ንህዝቢ ንገሩ በሎም ርኢኹም ማዕጾ ይሽግሮ ሞቃሓ ይሽግሮ ዝደለየ ዓይነት ክገብር ዝኽእል ሓይልን ስልጣንን ዘለዎም እዮም መላእኽቲ ከምዚ መናፍቃን ዘናእስዎም ዘቃልልዎም ዘይኮነስ እግዚአብሔር ዝሃቦም ሓይልን ክብርን ዘለዎም እዮም እዚ ምስ ሰምዑ ኣብ ሙጋሕ ምድሪ ናብ ቤት መቅደስ ኣትዮም መሃሩ እቲ ሊቀ ካህናትን እቶም ምስኡ ዝነበሩ ግና መዓፁ እቶም ዋዕላ ኩሎም ዓበይቲ ደቂ እስራኤል ድማ ክእከቡ ፀውዑ ከብፅዎም ከዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ይለኣኹ እቶም ገለ ግና ምስ መፁ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣይረኽቦምን ተመሊሶም እቲ ቤት ማእሰርቲ ተዓፅዩ ብኩሉ ድማ ገጢሙ እቶም ሓለውቱን ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሎም ፀኒሖምና ምስ ከፈትናዮ ግና ኣብቲ ውሽጢ ሓደ እኳ ኣይረኸብናን ኢሎም ነገርዎም ዘገርም እኮ እዩ ኪድምፅዎም እዮም ኢሎሞም ክፈርድዎም ልኡኻት ሰዲዶም እንተኾነ ግን መፋትሕ ሒዞም ነይሮም ነቲ መፋትሕ ምስ ከፈትዎ ከፊቶም ኣብቲ ውሽጢ እንተረኣዩ ግን ዋላ ሓደ ሰብ ኣይነበረን እቲ መፍትሕ እቶም ዋርድያ ኣይሕዝዎን እዮም ምክንያቱ ፈቲሖም እሱራት ምእንቲ ከየውፁ ስለዚ ተመሊሶም እንታይ እቲ ቤት ማእሰርቲ ኩሉ ገጢሙ ኩሉ ተዓፂ ፀኒሕና ኢሎም እቶም ሓለውቱን ኣብቲ ኣፍ ደገ ፀኒሖምና ምስኣተና ግን ዋላ ሓደ እኳ ይረኸብናን በልዎም መገሪሞም ሪኢኹም እዚ ከብመን እዩ መልአኽ እግዚአብሔር ከምኡ ገበረ ከምኡ ሰርሐ ስለዚ ንመላእኽቲ ምንኣስ ምቅላል ዘይኮነስ እቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ሓይሊ ምፍላጥ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብሩ ይኽእሉ ምዃኖም ምስትውዓል ከድሊ እዩ ሓራይ ቀፂልና ንሪኦ ካልኣይ እግዚአብሔር ብቅዱሳን ሰባት የድሕን ኢና ክንርኢ ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 17 ፍቅዲ 17 ክሳብ 24 ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 4:16 ኣብ ግብረ ሃዋርያት 9:36 ዘሎ ቃል ክንርኢ ኢና ነስተውዕል ንሓዞት ምዕራፍን ቁፅሩን ከዓ ድሓር ክንረኽቦ ስለ ዝግብኣና ሓራይ ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 17 ካብ ፍቅዲ 16 እንተሪእና ካብ ፍቅዲ 17 ኮነ ድማ ድሕሪ እዚ ነገር እዚ ወዲ እታ ሰበይቲ እታ በዓልቲ ቤት ሓመመ እቲ ሕማሙ ከዓ ትንፋሶ ክሳዕ ዝስእን በርትዑ ይብለና እዚ ኣበይ ዝኸውን ዘሎ እዚ ነቢይ ዮናስ ዝኸውን ዘሎ ትሕፃን ኣብታ እንዳመበለት ሰራጲጣ ነቢይ ኤልያስ ምስኣ ክቕመጥ ከሎ ሓርጫን እቲ ዘይታን ኣበርኪቱ ምስኣ ይነብር ምስ ነበረ እቲ ቆልዓ ሞይቱ እዩ ዝብለና ዘሎ ሽዑ ኒኤል ንሳ እታ ሰበይቲ እታ መበለት ማለት እዩ ኣታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንዓይን ንኣኻንሲ እንታይ ኣራኺቡና ሓጢኣተይ ከተዘክር ወደውን ክትቀትል ኢኻ ዝመጻእካኒ በለቶ ሪኢኹም
ሓጣተይ ከተዘክር ወደይውን ክትቀትል ኢኻ ዝመጻእካ ንበለቶ ንሱ ግና ይብል ማለት ነቢ ኤልያስ ማለት እዩ ወዲ ክሃብኒ በላ ካብ ሕቕፋ ወሲዱ ከዓ ናብታ ዝነበረላ ደርቢ ኣደየቦሞ ኣብ ዓራቱ ኣደቀሶ ሽዑ ንሱ ወ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ነዛ ኣነ ምስኣ ብግሽነት ዝነብር ዘለኹ መበለት ወዳ ብምቕታል ዶክፉእ ገበርካ ኢሉ ናብ እግዚኣብሔር እንታይ ገበረ ተማሃለለ ጸለየ ለመነ ስለዚ ቅዱሳን ኣይልሙኑልናን ኣይጽልዩልናን ምባል ዘይኮነስ ነስተውዕል ትቃል እግዚኣብሔር ዝብለና ዘሎ ቀፂሉ ካብቲ ምዕራፍ ካይወፃእና ኣብ ቁፅሪ 21 ኣብ ልዒቲ ቆልዓ 3 ሳዕ በጥ ኢሉ ድማ ወ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ በጃኻ ነፍሲ እዚ ቆልዓ እዚ ናብ ውሽጡ መለሳ ኢሉ ናብ እግዚኣብሔር ተማሃለለ እግዚኣብሔር ከዓ ድሃይ ኤልያስ ሰምዐ ድሃይ መን ድሃይ ኤልያስ ሰምዐ ነፍሲ እቲ ቆልዓ ድማ ናብ ውሽጡ ተመልሰት እሞ ሕያው ኮነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኽበር ይመስገን እግዚአብሔር ከአድሃይ ኤልያስ ሰምዐ ነፍስ እቲ ቆልዓ ድማ ናብ ውሽጡ ተመልሰት ርኢኹም እግዚአብሔር ድምፂ ናይ ቅዱሳን ድሃይ ናይ ቅዱሳን ጸሎት ናይ ቅዱሳን ልማኖ ናይ ቅዱሳን ይሰምዕ ሰሚዑ ከዓ ድልየቶም ይፍጽመሎም ኣብ ልዕሊ እቲ ቆልዓ 3 ሳዕ በጢልዎ እግዚአብሔር ኣምላኸይ በጃኻ ነፍሲ እዚ ቆልዓ እዚ ናብ ውሽጡ መለሳ ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ተማሃለለ እግዚአብሔር ከዓ ዳይ ኤልያስ ሰምዐ ነፍሲ እቲ ቆልዓ ድማ ናብ ውሽጡ ተመልሰት እሞ ሕያው ኮነ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቢ ኤልያስ ከዓ ነቲ ቆልዓ ወሲዱ ካብ ደርቢ እታ ቤት ኣውሪዱ ነዲኡ ሃባ ኤልያስ ድማ ረኣይ ወድኻ ሓዊ በላ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እታ ሰበይቲ ከዓ ንኤልያስ ንስኻ ናይ ኣምላኽ ሰብ ከም ዝኾንካ ቃል እግዚአብሔር ድማ ኣብካ ሓቂ ከም ዝኾነ ሕጂ ፈለጥቁ በለት ይብል ርኢኹም እተን ቅዱሳን ክሳብ ክንድዚኦመ ዝሕግዙን ዘድሕኑን ከምዚ መናፍቃን ዝብልዎ ዘቃልልዎ ዘናእስዎ ኣይኮኑን ቀፂልና እንሪኦ ኣካልኣይ ነገሥቲ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 16 ዝቕፅል ማለት ንሱ ከዓ ንዓመታ ከምዛ ግዜ እዚኣ ወዲ ክትሓቕፊ ይኽበላ ንሳ ድማ ኣይፋልካን ጎይታ ኣንታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንገረድካ ኣይተሕስዋ በለት ምክንያቱ መኻን ዝነበረት ሰበይቲ እያ ናብ ገዛኣ ምስ ከደ ደንጊጹላ እግዚአብሔር ኣርእይዎ ሎሚኑላ ተማሂሉላ ንዓመታ ከምዛ እዋንሲ ወዲ ክትሓቕፊ ይኽበላ ንሳ ግና ጎይታይ ኣንታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንገረድካ ኣይተሕስዋ በለዎም ምክንያቱ ሓቂ መሰላን እታ ሰበይቲ ከዓ ጠነሰት እሞ ከምቲ ኤልሳ እተዛረቦ ንዓመታ በታ ግዜቲኣ ወዲ ወለደት ኢሉ ልክዕ ከምቲ ነቢ እግዚአብሔር ተዛረባ ኣብ ዓመቱ ወዲ ወልዳ እቲ ቆልዓ ድማ ዓበ ኮነ ከዓ ሓንቲ መዓልቲ ናብ ኣቡኡ ናብ ዓፃዶ ወፀ ይብለና ኣቡኡ ይዓፅድ ስለ ዝነበረ ናብ ዓፂድ ከደ ይዝብል ዘሎ ነቡኡ ድማ ርእሰይ በሎ ንሱ ከዓ ንግሊኡ ሓንጊርካ ናብ ወዲኡ ሰዶ በሎ ሓንጊሩ ከዓ ናብ ወዲኡ ኣእተዎ ክሳዕ ፍርቂ መዓልቲ ድማ ኣብ ብርካ ኮፍ በለ ሽዑ ሞተ ኢሉ ንሳ ከዓ ደይባ ኣብ ዓራት እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣደቀሰቶ ምክንያቱ እቲ ነቢ እግዚአብሔር ብኡቢሉ ክጓዓዝ ከሎ ኣልጊሱ ኣብ ይሓድር ስለ ዝነበረ መደቀሲ ፈልየምሉ ነበሩ ንሳ ከዓ ደይባ ኣብ ዓራት እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣደቀሰቶ ብድሕሪኡ ሸጉራ ወፀት ትቆልዓ ሞይቱ ሽጉር ኣቢላ ተኺዳ ናብ መን ናብቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ናብ ነቢ ኤልያስ ያክትከይድ ንሰብኣ ፀዊዓ ድማ ናብቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ጎየ ክምለሰሲ በጃኽ ሓደ ካብቶም ገላውን ሓንቲ ኣድግን ስለደለ ይበለቶ ኣይነገረቶን ንወዳውን ኣይነገረቶን ሽዑ ነታ ኣድጊ ፅዒና ነቲ ግልያ ኪድ ምራሕ ኣነ እንተ ዘይበልኩኻ ማለት ደወል ኣብ መገዲ ጠጠው ኣይትበልበለቶ ተበጊሳ ድማ ናብ ከረን ቀርሜሎስ ናብቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ናብ ነቢይ ኤልሳዕ ማለት እዩ ከደት
كونخا اتني أملاخ سب أمعدي مسرعيا نقليو قحزي اتاشينا ماوت أبو إنها بجاخا حجي قويخا تقبل لامو دحان دقغي سبعيك دحان دلو اتودخ دحان دلو بلا بلو نسو دما دحان نسا دما مسحاتتا دحان بلت أين قرأتون نابت خير نابتني أملاخ سب مسمس اتكا بإقارو أسنع حزاتو أستوعلو نقدوسان بإقاروم كسا بإقارو أسنع حزاتو انتا إذا سبيت دعا اندحر خلنا معرخوي الناسي كسا كندزي زدكم كندزي دخي ما خاء أب إقرو وديقا بإقارو أسنع حزام لما نانتدلا قازي دما كدف أقربه مغنياتو سلامنتا حزاتو بإقارو يلو كدف أقربه اتني أملاك سبقنا نفسها التمررتي أمو حدا قادة እግዚአብሔር ግዳ ሓብ ኢለዩ ኣይገለጸለይ ድማ በለ ንስኻ ወድሃ በኒ ኢለዶ ካብ ጎይታ ኢለሚነ ነርኤ ኣይትጠብረኒ ዶ ኢለካ ኣይነበርኩን እና በለት ምስለመነቶ ኤልሳ መስዓ ናብቲ ዝሞተ ቆልዓ መፁ ኤልሳ ድማ ናብታ ቤት ምስኣተወ ድማ እነሆ እቲ ቆልዓ ሞይቱ ጸንሐሉ ኣብ ዓራት ተጋዲሙ ጸንሖ ሞይቱ ኣብ ዓራት ተጋዲሙ ጸንሖ ናብታ ቤት ኣትዩ ከዓ ድሕሪ ክልቲኦም ነቲ ማዕፆ ዓፀው ምክንያቱ ነቲ ምስኡ ዝነበረ ጋሃዝ ዝበሃልን ነታ ሰበይትን ኣውፂኡ ዓፀዎ ኣብ እግዚኣብሔር ከዓ ለመነ ናብ እግዚኣብሔር ከዓ ለመነ ተማህለለ ደዩ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ቆልዓ በጥ በለ ኣፉ ከዓ ኣብ ኣፉ ዓይኑ ድማ ኣብ ዓይኑ ኢዱ እውን ኣብ ኢዱ ገበረ እሞ ኣብ ልዕሉ ተዘርግሐ ስጋ እቲ ቆልዓ ከዓ ሞቀ ይብል መሊሱ ድማ ኣብታ ቤት ሓንሳብ ናብዚ ሓንሳብ ናብቲ ኣቢሉ ተዛወረ ከም ብሓድሽ ደይቡኻ ኣብ ልዕሊኡ በጥ በለ እቲ ቆልዓ ድማ 7,000 ሓንጥሾ በለሞ እቲ ቆልዓ ዓይንቱ ቋሕ ኣበለ እግዚኣብሔር ይመስገን ሽዑ ኤልሳ ንገሓዘ ፀውዑ ነታ ሽናማዊ ፀውዓያ በሎ ፀውዓ ከዓ ናቡ ምስኣተወት ድማ ወድኺ ውሰድ በላ ሪኢኹም ወድኺ ውሰዲ ነዚ ሞይቱ ተጋዲሙ ዝነበረ ኣተሲኡ ብጸሎትስ ነታ ኣድኡ ፀዊዑ ሃያ ወድኺ ውሰድ ኢልዋ ኣትያ ከዓ ኣብ ኣጋሩ ወዲቓ ናብ ምድሪ ፍግም በለት ሪኢኹም እንታይ ኢኹም ናብ ሰብ ትሰግዱ ናብ ሰብ ተብሉ ትልሙን ይብሉ ናብ እግሩ ወዲቓ ፍግም ኢላ ሰገደትሉ ኢላ ሰገደት ወዳ ሒዛ ድማ ወፀት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክበር መስገን ሪኢኹም ቅዱሳን ክሳብ ክንድዚ ሓይሊ መላእኽቲ ክሳብ ክንድዚ ሓይሊ ዘለዎም ጸሎቶም ናብ እግዚኣብሔር በፂሑ እግዚኣብሔር ተቐቢልዎ ድሕነት ስርየት ኩሉ ዝርከብ እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 36 እንተሪኢና ከዓ ኣብ ኢዮጴ ድማ ጣቢታ እትበሃል ተምሃሪት ነበረት ይብለና ትርጉሙ ድማ ደርቋስ እዩ ንሳ ከዓ ጽቡቕ ግብሪ ዝመልኣ ምጽዋቱን እትምጽውት እያ ኮነ ከዓ በቲ ቅነቲ ሓሚማ ሞተት ይብለ ኣስተውዕሉ በቲ ቅነቲ እንታይ ኮይና ሓሚማ ሞተት ሓፂቦም ድማ ኣብ ደርቢ ኣንበርዋ ማለት ሲ ሰብ ምስ ሞተት ገንዞ ኢኻ ክትገንዞ ከለካ ተሓፅቦ ኢኻ ሓፂቦም ኣብ ደርቢ እንበርዋ ልዳን ኢዮጴ ቅርብቲ ስለ ዝኾነ ዝነበረት እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ጴጥሮስ ኣብኣ ከም ዘሎ ሰሚዖም ኣስተውዕሉ ክልተ ሰብኣይ ናብኡ ኢኹም ከይዶም ገናበታቶም ክመፅእ ለመንዎ ኣይሪኢኹም ናብ ቅዱሳን ትልሙኑ እዮም ዝብሉ ባዕላቶም ዘይፅልዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዳ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብቅዱሳኑ ብፃድቃኑ ኣቢሉ ይልመን ከም ዝፈለጡ ባዕላቶም ክልምና ይበሉን ናብ ቅዱስ ጴጥሮስ ሰባት ልኢኾም ለመንዎ እዩ ዝብለና ዘሎ ሽዑ ጴጥሮስ ተንሲኡ መሰረታቶም ከደ ናብኡ ምስ መፀ ድማ ናብ ደርበይ ኣደይቦ ኩላተን እተን መበለታት ከዓ እናበኻ እቲ ጣቢታ መሰረታተን ከላ ዝገበረቶ ቀምሽን ክዳውንትን እናርኣያ ከቢበን ኣደው በላ ጴጥሮስ ግና ንኩላተን ናብ ወፃኢ ኣውፂኡ
تنبركي ጸለየ ረዩ تنبركي ጸለየ ናብቲ ርእሳ ግልጽ ኢሉ ከዓ ጣቢታ ተንስእ በላ ዓይንታ ቋሕ ሓበለት ንጴጥሮስ ምስ ረኣየቶ ከዓ ኮፈለት እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ርኢኹም ሓይሊ ናይ ጻድቃን ሓይሊ ናይ መላእክቲ ሓይሊ ናይ ቅዱሳን ከምዚ እዚ ስለ ዝፈለጥዮም አቦታትና ከዓ ንቅዱሳን ለምኑልና ጸልዩልና ዝብሉ እምበር ስቁ ኢሎም ኣይኮኑን ብግምት ኣይኮንን ቢመስለና ኣይኮንን ብሓቂ ብዝተገብረ ብግብራዊኦም ጴጥሮስ ግና ንኹላተን ናብ ወፃኢ ኣውፂኡ ተንበርኪኹ ጸለየ ናብ ርእሳ ግልጽ ኢሉ ከዓ ጣቢታ ተንስእ በላ ዓይንታ ቋሕ ሓበለት ንጴጥሮስ ምስ ረኣየቶ ከዓ ኮፈለት ርኢኹም እዛ ተሓፂባ ኩሉ ተዳልያ ናብ መቃብር ተቐሪባ ዝነበረት ሞይታ ብጸሎት ቅዱስ ጴጥሮስ ኮፍ ኢላ ኢዱ ዘርጊሑ ኣተንስኣ ነቶም ቅዱሳንን ነተን መበለታትን ፀውዒ ድማ ሕያው ኮይና ኢሉ ኣረከባ ይብለና እግዚአብሔር አምላክ ይኽበር ይመስገን ርኢኹም መበሉቶም ቅዱሳን ስቁኢልና ኣይኮናን ናብ ቅዱሳን እንጽሊ ናብ ቅዱሳን እንልምን ለምኑልና ናብ ፈጣሪ ኢና ከዓ ንብሎም ለምኑልና ናብ ፈጣሪ ጸልዩልና ናብ ፈጣሪ ድሕነት ክንረክብ ህይወት ክንረክብ ብስጋ ይኹን ብነፍሲ ይኹን ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክንረክብ ንብሎም ንሳቶም ከዓ ጸሎትና ሰሚዖም ናብቲ ዝፈትዎን ዘስምርዎን ኣምላኾም ለሚኖም ከምዚ ገሮም እዮም ዘድሕኑ ቅዱሳን ድሕሪ ሞቶም ውን ብሬሶኦም ብዓጽሞም የድሕኑ ሙት የተስኡ እዮም ኣስተውዕሉ ረእዩ ዝረእይዎም ኣካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 20 እንታይ ይብል ኤልሳዕ ድማ ሞተ ይብል ነቢ ኤልሳዕ ማለት እዩ ዝመውት ዘሎ ቀበርዎ ውን መይቱ ተቐቢሩሎ ዝቅዱስ ሰብዚ ብመጀመርታ ዓመት ከዓ ሓደጋ ዝወድቁ ካብ ሞዓብ ናብቲ ሃገር መፁ ምክንያቱ ወራር መፅዮሞም ናብቲ ሃገር ጸላእቲ መፅዮሞም ክዘምትዎም ክወርዎም ሓደጋ ዝወድቁ መፅዮሞም ኮነ ድማ እቶም ወራር ምስ መፅዎም ሰባት ንሓደ ሰብኣይ ክቐብርዎ ከለው ነቶም ወደቅቲ ሓደጋ ርእዮም ማለት እቶም ክዘምትዎም ዝመፁ ዘለው ምስ ረኣዩ ነቲ ሰብኣይ ናብ መቃብሪ ኤልሳዕ ደርበይዎ ኤልሳዕ እቲ ምውት ዘተስእ ዝነበረ ዓብይ ነቢይ እዩ ተዓንተቦ ዝረኣኹሞ እዩ ስለዚ ናብቲ መቃብር እንታይ ገይሮ ነቲ ሰብኣይ ክቐብርዎ ኢሎም ዝወስዶ ዝነበሩሲ እቶም ዝወሩ እቶም ሓደጋ ዝወድቁ ምስ መፅዎም ናብ መቃብሪ ኤልሳዕ ድርቢ ኣቢሎሞ ሃደምኑ እቲ ሰብኣይ ከዓ ዓጽምቲ ኤልሳዕ ምስተንከየ ሓወየ በእጋሩ ድማ ደው በለ ይብለና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚ ቅዱሳን ብዕጽምቶም ከይተረፈ ንሞታት የተስኡ ንሞታት ህይወት ይብዮም ኮነ ድማ ሰባት ንሓደ ሰብኣይ ክቐብሩ ከለው ነቶም ወደቅቲ ሓደጋ ሪኦም ነቲ ሰብኣይ ናብ መቃብር ኤልሳዕ ደርበይዎ እቲ ሰብኣይ ከዓ ዓጽምቲ ኤልሳዕ ምስተንከየ ሓወየ በእጋሩ ድማ ደው በለ ይብል እግዚአብሔር አምላክ ይኽበር ይመስገን እዚ ኣቀዳማይ ኣካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 13 ካብ ፍቅዲ 20 ክሳብ 22 ዘሎ እንተሪኢና ጽቡቕ ገርና ጽቡቕ ገሩ ክገልጸልና ይኽእል እዩ ቅዱሳን ብዓጽሞም ንዝሞተ የተስኡ ንዝሞተ ሕያው ይገብሩ ምዃኖም ክርዳእን ክንፈልጥ ንኽእል እዩ እግዚአብሔር ብሓመድ ብማይ ጸሎት يحوي أستوعلو أبي وانجيل يوحنس معرف تشعته كافقر حدا انتري إنان تايب لنا كساب حمشته ويشدشته زلوك قال نرعيهم
كحلف كله قويتنا أملاخنا مدحانينا يسوع كريستوس بعر ورد تولد سبعي رعاية بلنا دك أمزامرت دما ممر عور كوين زولد من يزبدلن نسنا وي ولدو إلى محاتتوا يسوع كام ملسلهم قبل أملاخ أبوهم انتك قاد أمبر نسو أي بدلن ولدون أي بدلون معالت خلا قبري يتزل آخر نخجبر يقبأنيو حاجة كواز عيالا كعيالا زي كألو ليتي تمسع الله بله أقصر حمش تنترينا أنا أملاخ أنا أعلن كله بران عالمي بله إذا إلو نام مدرو طوف بله أستوعلو نام مدرو طوف بله باتت افتاون صبر جبره باتت افتافون تايرو تشقا ابعيطو راوم رئخم صبل انتاي صبل ازي ناي طنقلناي ناي اغاننتي زبلو نبعلاتهم اغاننتي زحدروم اغاننتي استسافروم سبات አለው ازي يلونا مدر طوف بله باتت افتافون صبر جبره تشقا ابعاطه باتت صبرخا عنتي اتعور لخه أمه أبت قالاي سليهم ترقامي الأخ كيف كانت حاسب بلو كيدو وانت حاسبه النار آية وانت ملسا إجزي أبير أملاك مسجن إجزي أبير أملاك بزدل عينة تأمرات يقبر بزدل عينة كفوس كدحيني خئل سلازي إذا سبزي إذي إلونا مدر طوف بلي باتت افتاون صبر جبره باتت صبرخا انت اتعور لخه ابت قلاي سليهم ترغامي الأخ كيد كات حاسب بلو كيدو وانت حاسب النار اي وانت ملسيبل እግዚአብሔር አምላኽና ይኽበር ይመስገን እግዚአብሔር አምላኽና ይኽበር ይመስገን النار اي ተመልሰይ عرايز خبركم كريستيان كريستوساويان نا እግዚአብሔር ቤተሰብ كالا اي كفال نايزي مقصلتا كغبرو لي امبر اب حاده كخون اي كالن مخنياتو بزح يبلالو سلازي تفرقو كالا اي كفال كغبرو اصنيلكم سلسمعكم يمسجن ጸጋ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን እስኩላትና ይኹን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን